السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع السردين. اذا هنا عندي تقريبا كيلو تاع السردين، وعندي هنايا التوابل. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple de sardines. C'est des sardines farcies avec des épices et des herbes comme la coriandre et le persil. Donc, on commence par les ingrédients. J'ai à peu près 1 kg de sardines. J'ai une cuillère à café d'ail moulu, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café d'oignon moulu, un demi-cuillère de poivre noir ou poivre blanc, ou bien un mélange des deux, une cuillère à café bien remplie de sel. J'ai ici presque un bol de coriandre et de persil. J'ai de l'huile d'olive, une cuillère à soupe de citron et la chapelure que vous pouvez remplacer par la farine ou bien par la farine de semoule aussi. المقادير بالعربية: عندي ما يعادل كيلو تاع السردين اللي نقيته وقلعت له كامل الشوك تاعه. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، تقدروا تعوضوها بالثوم المبشور، ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر أو العكري في بعض الأماكن، عندي ولا التحميرة كذلك. عندي هنايا ملعقة صغيرة من البصل المطحون، نصف ملعقة من الفلفل الأسود أو خليط ما بين الأسود والأبيض، وعندي هنايا ملعقة صغيرة مملوءة جدا بالملح، وعندي زيت الزيتون تقدروا تعوضوه بأي زيت نباتي، وعندي هنايا ملعقة من الليمون، عصير الليمون، وعندي هنا تقريبا كما راكم تشوفوا ان بول معمر. عندي هنا غرفية مملوءة بالكزبرة والمعدنوس. إذا نبداو على بركة الله، بسم الله. نبداو بخلط كل التوابل مع الزيت ومع الكزبرة والمعدنوس. Donc je mets la coriandre et le persil dans mon bol et je dépose tous les épices. إذا نوضع كل التوابل: الكمون، الفلفل الأحمر، البصل المطحون، الثوم المطحون، الفلفل والملح. Donc j'ai mis tous les épices: le paprika, l'oignon moulu, l'ail moulu, le cumin, le poivre, et le sel. نضيف هنايا 3 ملاعق من الزيت. Donc j'ajoute 3 cuillères d'huile, 3 cuillères à soupe d'huile. Moi j'ai utilisé l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale. وملعقة من الليمون، عصير الليمون. Une cuillère de citron que vous pouvez remplacer aussi par du vinaigre, mais il faut mettre juste une cuillère à café. هنا نخلط كل المقادير. نغتنم الفرصة باش نشكر كل المشاركين والمشاركات، ونهدي هذه الوصفة لأم حمزة. وما ننساش تحية خاصة، دايما ندير تحية للأخوات. اليوم إن شاء الله عندي تحية للإخوة اللي راهم يتابعوا فيا: الأخ محمد، إسماعيل، إبراهيم، أحمد، والإخوة الصغار اللي هما ياسين، وما ننساش الأخ عبد الله اللي راهي يتابع في الوصفات تاعي. ربي يحفظكم أجمعين ويحفظ كل المشاركين والمشاركات. إذا هنايا الطريقة سهلة جدا. ناخذ حبة من السردين اللي كما قلت لكم غسلتهم ونقيتهم، قلعت لهم ونزعت منهم الشوك ونزعت كل الشوائب. إذا هنا نوضع القليل من هذا الحشو كما راكم تشوفوا. Donc je mets un peu de farce sur la première sardine et je vais envelopper par une deuxième. Voilà. هنا نغطيها ومن بعد نفوتها في لا شابلور كما راكم تشوفوا. وهنا انا حضرت طبق اللي يمشي في الفرن، غادي ندهنه بقليل من الزيت. Donc je vais prendre un plat qui va au four bien sûr
Et je vais le badigeonner d'huile ou bien de beurre comme vous voulez. Moi j'utilise l'huile. ومن بعد نوضع السمك تاعي في الطبق هذا. اذا نواصل العمليه مع كل السردين اللي عندي هنايا نفس الطريقه كما قلت لكم. ناخذ حبه تاع سردين نوضع عليها الحشو ومن بعد نغطيها بالسمكه الثانيه. لازم يكونوا عندهم نفس الحجم ونوضعهم في لاشابيور. كما قلت لكم هذا لاشابيور هي خبز اللي ما تستعملوش، بدل ما ترميوه يعني التبديل ماشي مليح، الواحد يسخنه في الفرن ومن بعد يطحنه ويستعمله في هذه الوصفات هذه. Donc comme j'ai dit là, il faut pas jeter le pain, il faut juste le mettre dans le four. Après il faut le moudre bien sûr et l'utiliser pour les recettes qui nécessitent de la chapelure. Au lieu de le jeter, c'est pas bien de gaspiller. إذا نواصل العملية هنا كما راكم تشوفوا. عملية سهلة. نواصل العملية مع كاع السردين اللي عندي هنايا. كما قلت لكم نوضعه مباشرة في الطبق الطهي ومن بعد نرجع معكم. Donc je continue le processus et je vais les mettre tous dans le plat de cuisson et je reviens pour vous montrer la suite. بعد ما شكلنا السمك تاعنا الان غادي نرش عليه قليل من الزيت. انا استعمل زيت الزيتون، ممكن تستعملوا اي زيت عندكم في البيت. وعندي هنايا هذه اختياريه، عندي فصوص تاع ثوم غادي نرميهم على السمك باش يعطينا بنه اكثر. دونك جي دي غوس داي que je vais disposer sur le poisson pour donner plus de goût. والان عندي زيت الزيتون غادي نستعمل ملعقتين من الزيت الزيتون، ملعقتين كبيرتين. Donc je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive sur les poissons et après je vais les cuire à une température de 180 degrés pour une trentaine de minutes. اذا هنايا عندي الفرن سخنته على 180 درجه، غادي نوضعهم في الفرن لمده 30 دقيقه ومن بعد نرجع باش نوري لكم النتيجه. والان كما راكم تشوفوا بعد ما طابت السردينه تاعنا، ناكد لكم طبق لذيذ جدا جدا، خصوصا اللي يحبوا السردين اكيد غادي تعجبهم الوصفه. Donc c'est un vrai délice comme vous voyez, avec un peu de citron et vraiment une salade. C'est un très bon déjeuner ou bien dîner. Donc je souhaite que vous allez faire ma recette et j'en suis sûre que vous allez aimer. Et merci à tous les abonnés et toutes les abonnées. À la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.